A bull that fell into septic tank at Chitmal Mouse on Monday was successfully rescued by Walfare fire personnel. Villagers revealed that this is the second such incident, with another bull having died in the same tank recently, raising concern over the safety hazards in the area. आमकां रनिंग कॉलर कृष्णा गांवा सैनिक स्टेशनार इन्फॉर्म केलें की हांगा चिचेचे म्हण हांगा एक रेडो पडला सेफ्टी टँकीन म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो येवन पळयता जाल्यार एक भितर ऑलरेडी मेल्लो आहा रेडो आनी एक जितो आहा. आमी आमचे रोप मॅन पॉवर अँड लोकल पीपल वीथ हेल्प ऑफ पंच मेंबर तो आमी ताका सेफली काडलेलो आहा. एक तो मेल्लो तो हें केला. दुसरे फावट लोक जास्त तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाचें अशें ओपन टँकी दवरपाचें ना. अशें इन्सिडंट खूब आमकां घडटा आनी मागीर लोक सांगले लोकांक मातशें लोकांनी नोट ओनरान कोणी घरांतल्या हांणी मातशें हेजेर लक्ष दिवपाचें. म्हाका सांग तो रेडो मेला कितले दीस सुमार जातले? काय आयडिया ना. वास ताका वास घाण मारता. खूब दीस जाले. पुसला म्हणजे ताका 4-5 दीस वयर जाल्ले आसता. फूल डिस्पोज जाल्लो. डिस्पोज जाला तो.